नमस्कार आशा करी आपनारा सबाई भालो आछेन सुस्थ आछेन। सोजा घरोया रान्ना उइथ तपति चैनेले आपनादेर अनेक स्वागत। आजके आमी गुड़ेर पिठे बानिये बा पाटिसापटा बानिये आपनादेरके देखाबो, जेटा किन्तु आपनारा खूब सहजे बाड़ीते तैरी करते पारबेन और खेते किन्तु असाधारण लागे। एखाने एकटा पात्र निये नियेछि, बाटी मेपे एक बाटी चालेर गुड़ो निये नियेछि और एक बाटी चालेर गुड़ो निये निलाम और एक बाटी निये नेब एखाने मयदा, सामान्य परिमाण लवण निये नेब और एखाने गरम दूध निये नेब। एखाने किन्तु उष्ण गरम दूध नियेछि। दूधटा दिए भालो करे किन्तु एखाने चालेर गुड़ोटा माखिये निते हबे हाथेर साहाज्ये। आबार किन्तु दूध दरकार होले प्रयोजन होले परे किन्तु आबार देब। देखुन एखाने आबारो अल्प दूध आमी दिए दिलाम, दिए हाथेर साहाज्ये किन्तु भालो करे एखाने मेखे निते हबे। प्रथमेई किन्तु बेशी दूध दिते जाबेन ना, ताहले किन्तु बेशी पातला हो जाबे। एरपरे गरम जल दिए दिलाम और एकटा गुड़ दिए दिलाम। एकटा पाटालिर थेके आर्धेक पाटाली आमी एखाने दिए दिलाम, दिए भालो करे किन्तु एखाने बैटारटा तैरी करे नेब। और एक बाटी एखाने मयदा दिए दिलाम। बैटारटा जेहेतु एकटू पातला होयेछे सेजन्य मयदाटा दिलाम। ताहले एखाने आमार दो बाटी चालेर गुड़ो और दो बाटी मयदा देया हलो। मोट सुंदर भावे किन्तु बैटारटा तैरी करे निते हबे। एखाने आमार बैटारटा रेडी हो गेछे। देखुन 10 मिनिटेर जन्य रेस्टे रेखे देबो। 10 मिनिट हो गेछे बैटारटा। कतटा घनत्वटा आपनादेर देखिए दिচ্ছি। आमी किन्तु अतिरिक्त पातला करिनी, एकदम घन बैटार तैरी करेছি। एखाने आमी नारकेल कोड़ाटा खेजुरेर गुड़ दिए भालो करे किन्तु नारकेलटा एकटू पाक करे निয়েছি। যেইভাবে পিঠে আপনারা করেন নারকেলের পুরটা বানান সেইভাবে কিন্তু এখানে তৈরি করেছি আমি। ভালো করে অল্প একটু তেল দিয়ে ফ্রাই প্যানে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলাম, দিয়ে এক হাতা ব্যাটার কিন্তু দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটা তেজপাতা কিন্তু এখানে ভাজ করে নিয়েছি। দেখুন সুন্দরভাবে কিন্তু চারিদিকে এরকমভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। যখন দেখব ব্যাটারটা একটু টেনে এসেছে তখন কিন্তু নারকেলের পুরটা দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে আস্তে করে খুন্তির সাহায্যে কিন্তু এখানে রোল করে নেব। একটু লেগে আসছে না, সুন্দরভাবে কিন্তু উঠে আসছে। প্রত্যেকটা কিন্তু আমি একইভাবে এখানে তৈরি করে নেব। আর কিন্তু এখানে আমি কোনো রকম তেল ব্যবহার করব না। এরপর থেকে কিন্তু সুন্দরভাবে উঠে যাবে। দেখুন এক হাতা ব্যাটার দিয়ে আবার চারিদিকে ছড়িয়ে মাঝখানে পুর দিয়ে দেব। পুরটা দিয়ে কিন্তু আগের মতন ঠিক রোল করে নেব খুন্তি দিয়ে। এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা এখানে ভেজে নেব। এখানে তৈরি হয়ে গেছে আরও একটা পিঠে। এরপরে ফ্রাই প্যানে আমি এখানে आध चामच मतन घी दिए देव। घीटा एकटू मेल्ट हो गेले एखाने 4टे पाटिसापटा दिए देव। 4टे पाटिसापटा पिठेटा एपिट ओपिट घिए भालो करे किन्तु एखाने भेजे नेब, ताहले किन्तु खेते दारुण लागबे। देखुन ठीक एरकम लाल लाल करे किन्तु भेजे निते हबे जाते एकटू काचा भाव ना थाके। पिठेगुलो तैरी करे परे यदि आपनारा घिए एरम करे भाजें ताहले किन्तु पिठेर स्वादटा आरो भालो लागे खेते। एखाने भाजा होये गेछे, तुले नेब एकटा पात्रे। बाद बाकी पिठेगुलो किन्तु एकई भावे तैरी करे ठीक एरम भावे किन्तु घिए भेजे निते हबे। और आमार चैनेलेर रेसिपि यदि आपनादेर पछंद हये थाके लाइक करबेन, नतून बंधु हये थाकले चैनेलटिके सबस्क्राइब करे आमार पाशे थाकबेन। আমার চ্যানেলে কিন্তু প্রচুর পিঠের রেসিপি আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু দেখে নিতে পারেন। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। একবার হলেও কিন্তু বাড়িতে আপনারা তৈরি করে খেতে পারেন, খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। তাহলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট রেসিপিতে। ততক্ষণে সাবধানে থাকবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর আমার পাশে থাকবেন।